चलो, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोकरनाग न्यूज़ देख रहे हैं आप शान शाहिद के साथ। नाजरीन किराम, गडोल में अभी हमारी टीम मौजूद है। कोकरनाग का एक दूर दराज इलाका, और इस दूर दराज इलाके में एक लड़कियों का मदरसा चल रहा है, जिस मदरसे को तहसीलदार कोकरनाग ने सीज कर दिया। सीज करने के साथ साथ यहाँ के जो रूम थे जिनमें बच्चे आराम करते थे, जहाँ पे ये पढ़ाई करते थे, उन रूमों को भी सीज कर दिया। साथ में इनको जो खाना वाना खाना होता है, मेस को भी इन्होंने सील कर दिया। नाजरीन, मैं अभी इसी दरसगाह में मौजूद हूँ। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ ज़ेर तालीम हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जिनसे हम जानेंगे कि असल में हुआ क्या था। नाजरीन, रीज़न ये बताया जा रहा है कि इस दरसगाह की कुछ लैंड जो है वो स्टेट लैंड है। इसी कारण तहसीलदार यहाँ पे आए और उन्होंने इस दरसगाह को सील कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर आप विजुअल्स में देखेंगे अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे जुमा की नमाज के ही बाद यहाँ पे है, तो जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और साथ में आपको मैं ये भी बता दूं, नायब तहसीलदार गडोल अभी स्पॉट पे मौजूद है। अगरचे जब यहाँ पे लोग बाहर निकले, जब यहाँ पे लोग सड़कों पे आए, तो नायब तहसीलदार गडोल यहाँ पे आए और उन्होंने मेस का दरवाज़ा खोल दिया। अभी नाजरीन, इस दरसगाह के जितने सारे कमरे हैं उन कमरों को सील कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन कोकरनाग की तरफ से, और लोगों के दिल में बहुत सारा गम और गुस्सा देखने को मिला। जानेंगे इसकी पूरी क्या है हकीकत, बात करते हैं यहाँ के तालिब इल्मों के साथ। आप देखते रहे और शेयर करते रहे। जी बेटा, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम है, मसला यहाँ पे क्या हुआ? जी, मेरा नाम है यास्मीना, मैं पुलवामा में रहती हूँ। यहाँ आज जुमा का दिन था, हमें पता नहीं था, हम अंदर रूमों में बैठे थे, हमें पता नहीं था बाहर क्या होने वाला है। लेकिन हमें आज छुट्टी का दिन था, हम रूमों में बैठे थे, तो कुछ लोग आए हैं शायद तहसीलदार, तो उन्होंने हमें रूमों से निकाल कर रूम सीज कर दिए, यानी रूमों को ताला लगाकर। और फिर जब रूमों को ताला लगाया, फिर मेस को भी ताला लगा दिया और हमारा खाना भी बंद कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया, लाइब्रेरी जिसमें हमारी किताबें हैं और कलाम पाक है उसको भी बंद कर दिया। और क्या कहा कि ये जो किताबें हैं इनको बाहर फेंको, और किताबों के सामने जो कलाम पाक है उधर, उसको भी कहा कि इसको बाहर, मतलब इन किताबों को बाहर फेंको। तो हमें पता नहीं था, हम तो बर्दाश्त कर सकते हैं, हम बड़े हैं, हम कुछ नहीं खाएंगे जब तक ना हमारा मदरसा खुल जाएगा। लेकिन एक बात, हम में से बहुत सारे बच्चे जो छोटे, बिल्कुल छोटे हैं। कितने बच्चे ज़ेर तालीम? यहाँ पे मतलब 400 से एक्स्ट्रा है, मतलब उसे आज छुट्टी, अभी मदरसा खुला आज ही, मतलब कल और आज लड़कियां आ रहे हैं, अभी सारी लड़कियां नहीं आए हैं। लेकिन जो आए हैं वो इस वक्त बरामदाओं पे बैठे हैं, उनको बैठने के लिए कहीं रूमों में जगह ही नहीं है, क्योंकि रूम बंद कर दिए गए हैं। तो क्या ये कोई इंसाफ है, ये कोई इस्लाम है? यहाँ क्या चलेगा? यहाँ क्या चलेगा? यहाँ क्या चलेगा? यहाँ क्या चलेगा? इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। बेटा, हकीकत आप लोगों को तहसीलदार ने बताया, यहाँ पे किसी को तहसीलदार ने बताया कि मसला क्या है, क्यों दरसगाह? नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला है। तो ऐसे हमने जब वहाँ गए, हमने सलाम की है, तो हम भी यही पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ, क्यों हमारा ये देवर वगैरह गिराया जाता है। तो हमने सलाम की है, लेकिन उनका जो वहाँ उसके पार्टी वगैरह थी ना, ड्राइवर जो उसका था, उसने बदतमीजी से बात की। हमने सलाम अच्छे से यहाँ से बातें की, मतलब हम भी जाने की क्या वजह क्या है, लेकिन उन्होंने वहाँ से बदतमीजी से बात की, हमें कुछ पता नहीं। फिर हम तब से, आज हमारा दिन था, जुमाई मोहम्मद था, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन हम दिन में इसी में हमारा दिन गुजरा है कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे अपनी रात गुजारेंगे। जी बेटा, अपना नाम बताएं, ज़ेर तालीम कब से यहाँ पे हैं आप और क्या मसला है? जी, मेरा नाम राफिया है।
جی میں ترال سے ہوں، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج جمعہ کا دن تھا، ہمیں آج چھٹی تھی، تو یہ تحصیلدار وغیرہ آئے اور کیا کہتے ہیں کہ ہم روموں میں بیٹھے تھے، ہمیں آج چھٹی تھی، وہ آئے اور انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں روموں سے نکالا، ہمارے روم سیز کیے گئے، ہمارا پورا سامان روموں میں ہے، ہمارا میس یہاں تک کہ وہ کیا کیا گیا سیز کیا گیا ہے، ہمیں اندر کتابیں ہیں، ہمارے قرآن اندر ہیں، ہمارے قرآن یہ ہماری لائبریری جو ہے، یعنی ان کو پتا تھا، سب سے پہلے انہوں نے ہماری لائبریری جو ہے وہ سیز کی، ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ قرآن ہے، کتابیں ہیں، ہم نے بولا انکل کہ یہاں ہماری کتابیں ہیں، ہمارے قرآن ہے، انہوں نے کہا یعنی کہ انہوں نے وہاں سے بدتمیزی کی، بولا یہ جو کتابیں ہیں یہ باہر پھینکو، قرآن تھے اندر، بولو یہ، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کرو باہر پھینکو، اور ہم نے کہا کہ انکل آپ یہ کیوں کر رہے ہو، بولا یہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کی زمین کچھ ہے، تو ہم نے کہا اگر یہ گورنمنٹ کی زمین ہے وہاں تو ہائر سیکنڈری ہے، وہاں تو ہاسپٹل ہے، پھر وہ بھی تو سیز ہونی چاہیے، بولا نہیں وہ سیز نہیں ہوں گے کیونکہ ان کو اجازت مل گئی، ہم نے کہا ان کو انکل کوئی بات نہیں، ہم بھی اجازت لیں گے، ہم یہ بھی یہاں بھی تو آپ کی بہنیں ہیں، یہاں پر تو ہماری حفاظت کی جاتی ہے، آپ کی بہنوں کی حفاظت کی جاتی ہے، یہاں وہاں بھی ہائر سیکنڈری جو ہے وہاں پر بھی تو تعلیم حاصل کی جاتی ہے نا، پھر یہاں پر بھی تو تعلیم حاصل کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر ان کو جب بھی دین کا مسئلہ آتا ہے تب یہ سیز کرتے ہیں، ان کو پتا تھا کہ ہم نے کہا کہ وہاں پر بھی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، یہاں پر بھی تعلیم حاصل کی، پھر آپ یہاں یہ سیز کیوں کرو گے، تو انہوں نے وہاں سے بدتمیزی کی۔ چاہتے کیا ہیں آپ؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ جو ہے یہ کھول دیا جائے، تب تک ہم نہ کھانا کھائیں گے نہ کچھ کریں گے، ہم احتجاج کرتے ہی رہیں گے جب تک کہ ہمارا مدرسہ نہیں کھولیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہم کیا چاہتے ہیں؟ انصاف، ہم کیا چاہتے ہیں؟ انصاف، وہی وان، جسٹس، وہی وان، جسٹس، اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ادھر جی ناظرین، یہاں پہ ایک کارکن ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی جانیں گے کہ اصل میں وجوہات کیا تھے۔ جی سر، نام بتانے کے ساتھ ساتھ بتائیں کہ جی ماجرا کیا ہے؟ میرا نام ظفر ہے، میں یہیں پہ کا ملازم ہوں۔ انہوں نے کوئی نوٹس نہیں، کچھ نہیں ہمیں نکالا، اچانک سے صبح یہ آئے، چوکیدار آیا، مقدم آیا، تو انہوں نے آ کے اندر دنیا پہ لڑکیوں کو باہر نکالا گھسیٹ کے روموں سے۔ جو ڈرائیور تھا انہوں نے بہت بدتمیزی کی انہوں کے ساتھ۔ جو ہمارا یہ کھانے کا سسٹم ہے، کچن ہے، اس کو بھی آگے سے سیل کر دیا۔ بچوں نے کھایا صبح سے؟ کچھ نہیں، صبح سے بھاگ کے بیٹھے ہیں ایسے ہی، کچھ نہیں کھایا۔ کچھ بچیاں چھوٹی ہیں وہ ایسے سو گئی ہیں اب بھوک کی وجہ سے، تو کچھ نہیں صبح سے انہوں نے کھایا۔ چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ یہاں ہائر سیکنڈری ہے، اتنے بڑی بلڈنگ ہے، اس کو کیوں نہیں سیز کیا؟ یہاں پہ نیچے ہاسپٹل ہے، بہت سی یہاں پہ تعمیرات کی ہیں گورنمنٹ کی لینڈ میں، لیکن ان کو کچھ نہیں بولا۔ جہاں دین کی بات ہوتی ہے وہیں پہ رک جاتے ہیں، وہیں پہ ان کو مسئلہ ہوتا ہے۔ جہاں اسلام کو بچایا جاتا ہے، لڑکیوں کی عزت ہوتی ہے جہاں پہ، وہیں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے سب کچھ۔ ہم کھاتا رہیں گے، ہم کچھ نہیں کھائیں گے تب تک جب تک نہ ہمارا مدرسہ، جب تک نہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ہم کچھ نہیں کھائیں گے، ہم مر جائیں گے بھوکے، لیکن تب تک نہیں کچھ کھائیں گے۔ اگر ہمیں کسی بھی لڑکی کو بھوک کی وجہ سے کچھ ہوا تو ہماری جان ان کی ذمہ، گورنمنٹ ہے ہمارے ذمہ دار، کیونکہ ہم نے صبح سے کچھ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ مس بہیو کیا۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ان لوگوں نے مس بہیو کیا، اور یہاں پہ ہم صرف لڑکیاں تھیں، صرف گرلس تھی یہاں پہ، ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں یہاں کے، تو ان لوگوں کو ایسے بھی نہیں آنا چاہیے تھا، مطلب وہ ایسے آئے، مطلب ان کو بولنا چاہیے تھا پہلے۔ ہم سب گرلس تھے یہاں پہ، کوئی بڑا نہیں تھا اس وقت یہاں پہ، سب باہر تھے، تو وہ اچانک سے آئے اور بہت زیادہ مس بہیو کرا ان لوگوں نے۔ اور وہ بات پہ جب ہم نے ان کو بولا کہ روم مت سیز کرو، انکل روم مت سیز کرو، جب انہوں نے 3 روم سیز کیے تو چوتھے روم پہ ہم 4-5 لڑکیاں کھڑی رہی اور ہم رو رہے تھے، قسم خدا کی کسی کی آنکھ سوکھی نہیں تھی، سب رو رہے تھے، آنسو گر رہے تھے، اور وہاں سے چھوٹی لڑکیوں کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اور صبح سے وہ بھوکے ہیں، اور وہاں سے کیا دھمکی دے رہے تھے، بول رہے تھے ہم لیڈیز پولیس لائیں گے اور آپ کی پٹائی کروائیں گے، لیکن ان کو ایسا نہیں بولنا تھا، یہ ان کی دھمکی تھی، کیونکہ جب پہلے بلڈنگ بنائی گئی تھی اس وقت ان کو آنا تھا، کہنا تھا یہ گورنمنٹ کی زمین ہے۔ اس وقت بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، اس وقت 20 سال سے کام چل رہا ہے، اس وقت کیسے کہہ رہے ہیں وہ یہ گورنمنٹ کی زمین ہے؟ اس وقت وہ زندہ ہوئے، تب تک وہ کہاں تھے؟ تب تک ان کو بات اٹھانی تھی نا اس کے بارے میں۔
इंसाफ चाहे हमें, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं खाएंगे। हाँ, इतना भी मैं कह रही हूँ, अगर हमारे इस मदरसे में किसी भी लड़की को कुछ हुआ तो तहसीलदार हमारा जिम्मेवार है, उसको हम भूख की वजह से मरेंगे। क्योंकि मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कितनी छोटी लड़कियां हैं, वो इस वक्त बिस्तर में सोई हुई है। हम कुछ भी, मैं 10 दिन भी फाका रह सकती हूँ, मेरी बहनें हैं बड़ी यहाँ, 10 दिन भी फाका रह सकती है, लेकिन उनका सोचे, वो पुलवामा से आई है, श्रीनगर से आई है, बानीहाल से आई हुई लड़कियां हैं, और किश्तवाड़ से, रामबन से आई हुई, जम्मू से लड़कियां आई है। जब हमें इंसाफ नहीं चाहिए तो फिर किसको इंसाफ चाहिए? जब बहनों को इंसाफ नहीं दिया जाएगा तो फिर किसको इंसाफ दिया जाएगा? सिर्फ यहाँ मुलाजिमों को रहना है, हमें नहीं रहना है। हमें भी तो इसी दुनिया में रहना है, हमें भी तो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। बस हम अपनी इज्जत के साथ अपने दीन के लिए लड़ेंगे, इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे और अपना हक वापस ला कर रहेंगे। और खासकर मेरी अपील यही है कि अगर हमारे मदरसे में किसी भी लड़की को कुछ हुआ तो हमारा जिम्मेवार तहसीलदार है। नायब तहसीलदार साहब यहाँ पे जिन्होंने आपका मेस खोला, आप उससे खुश हैं? जी 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 खुश है हम, लेकिन तब तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक कि हमारा पूरा मदरसा खोला ना जाएगा, जो कि हमारे 3 रूम अभी सीज है, जहां हम सोते हैं, जहां हमारी जरूरियात चीजें हैं, जहां हमारी जरूरियात चीजें, खासकर जहां हमारी यहाँ इज्जत, यहाँ किताबें हैं, खासकर किताबें जहां हैं, जहां रात भर हमारी हिफाजत हो रही है। और पीछे से क्या पता कौन आएगा कौन नहीं आएगा, पीछे से हमारा पूरा टीन गिरा दिया है, नहीं गिराना था उनको, इज्जत का सवाल था, तो उन्होंने हमारे से बहुत 200 लड़कियां हैं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ जाएंगे। हमें ग्राउंड में रात भर रहना है। देवार तो था, हम अब कहेंगे देवार हमारी हिफाजत के लिए था, लेकिन यहाँ से आप निकल जाए, आपका हमें कुछ नहीं कहा गया, बिल्कुल भी, सिर्फ देवार गिराया गया और रूमों को सीज किया गया। अब ग्राउंड है, हमें रात भर क्या हम ग्राउंड में रहेंगे? तरफ से कहा गया कि इनको नोटिस नहीं, हमें बिल्कुल भी कोई नोटिस नहीं आई। हमें ये बोला गया कि क्यों आ रहे हो, कि अगर रूम बंद किया जाए, कि कम से कम हमें उनको बोलना था कि क्यों रूम बंद हो रहे हैं। हमने अच्छे से उनको कहा कि अंकल क्यों ये हो रहा है सब कुछ, बस वहां से बोला दफा जाओ इडियट, पता नहीं क्या क्या अल्फाज उन्होंने यूज किए हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं बोला गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, ये थे लाइव मनाजिर दरगाह से, मदरसे से, जो आपको दिखा रहे थे, जिसको मदरसे को अभी सील किया गया है। अभी नायब तहसीलदार गडोल मौके पे आए, जिन्होंने इनका मेस खोल दिया। कि अभी यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के ज़ेर तालीम बच्चे ये कह रहे हैं कि जब तक हमारे कमरे नहीं खुलेंगे तब तक हम न कुछ खाएंगे और न पिएंगे। अभी सारे बच्चे जो इस दरगाह में ज़ेर तालीम हैं वो अभी इस फ्लोर पे बैठे हैं। इसकी वजह यह है कि इनके सारे कमरे बंद कर दिए गए। नाजरीन, आप हमारी नज़र इस स्टोरी पे बनी रहेगी, अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।